Hello, Assalamualaikum. How are you, students? I hope that you are always showered by the mercy, blessing, happiness, and health of God. Amin. Okay, in this opportunity, we are going to study about future tenses. What is it? Okay, let's check it out. Okay, what is future tense? In Bahasa Indonesia, future means masa depan, while tense means bentuk pola kata kerja dalam bahasa Inggris yang menunjukkan waktu kejadian. Jadi secara bahasa, future tense berarti bentuk pola kata kerja yang menunjukkan waktu kejadian masa yang akan datang. But what is the definition of future tense? Well, according to Wikipedia, a future tense is a verb form that generally marks the event described by the verb as not having happened yet, but expected to happen in the future. Jadi menurut Wikipedia, future tense adalah bentuk kata kerja yang umumnya menandai bahwasanya kejadian yang digambarkan oleh kata kerja tersebut belum terjadi atau diharapkan terjadi di masa yang akan datang. So we are going to talk about future events. Ya, kita nanti akan berbicara tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang dengan menggunakan future tense. Yeah, there are 4 kinds of future tense. But in this occasion, we are going to study 3 of them, namely simple future tense, future continuous tense, and future perfect tense. Okay? Okay, let's begin from the simple future tense. What is the pattern? For the affirmative sentence, it begins with subject plus will plus base form of verb. So, one of the characteristics of future tense is the use of will. Jadi salah satu ciri khas dari future tense adalah penggunaan kata will. Okay, for example, Hania will come. Okay, for the negative, we simply add not after will. So, subject plus will plus not plus base form of verb. For example, Hania will not come. And then for interrogative, we put will in the beginning of sentence. It precedes the subject. For example, will Hania come? Okay, that is the pattern of simple future tense. Okay, after knowing the pattern of simple future tense, now let's see what is the function of it. Ya, jadi fungsinya untuk simple future tense itu apa? Digunakan untuk apa? Kenapa kita menggunakannya? Okay, let's find out here. We use simple future tense when we want to express 1. A decision at the moment of speaking or intention. It is for spontaneous decision. Ya. Yang pertama, digunakan untuk menunjukkan keputusan yang diambil pada saat berbicara. See this situation in the example, okay? For example, Arga said, "It's hot." Billy responded, "I'll get some cold drinks for you." Ya, melihat Arga, temannya, merasa kepanasan, Billy kemudian mengambil keputusan pada saat itu untuk mengambilkan minuman dingin untuk Arga. That is meant by spontaneous decision. Oke, jadi itu ya. Yang pertama, untuk keputusan spontan. Biasanya diambil pada saat berbicara karena melihat suatu kejadian, jadi langsung mengambil keputusan pada saat itu. Okay, that is the first function. What about the second function? The second function, it is used for a speculation, expectation, opinion, or assumption. Digunakan untuk menunjukkan spekulasi, harapan, pendapat, ataupun asumsi. This may be introduced by verbs such as think, believe, expect,
and hope. Biasanya kalau menunjukkan keempat hal tersebut diawali dengan kata kerja seperti think, believe, ya, expect, and hope. For example, it is cloudy. I think it will rain. Karena melihat cuacanya itu mendung, maka berspekulasi dengan mengatakan I think it will rain. Menurutku, ini akan segera turun hujan. Apakah selalu setelah mendung itu hujan? Oke, tidak selalu ya. Okay, so it is expectation. The other example, I hope Anita will come soon. Aku berharap Anita akan segera datang. Okay. These are two examples of the second function. It can be accompanied by adverbs such as probably, possibly, and perhaps. Bisa juga selain diperkenalkan dengan kata kerja seperti think, believe, expect, and hope, bisa juga ditemani dengan kata keterangan seperti probably, possibly, and perhaps. For example, perhaps he will come after dinner. Barangkali dia akan datang setelah makan malam. Okay, that is the second function of simple future tense. What about the third function? Okay, it is used for condition as in future conditional. Digunakan untuk menunjukkan syarat seperti dalam kalimat pengandaian. For example, if I knock the window glass, it will break. Jika aku memukul kaca jendela, maka ini akan pecah. Okay, those are the function of simple future tense. Okay, the second kinds of future tense is future continuous tense. The pattern is for affirmative, subject plus will plus be plus verb ing. Jadi bedanya dari simple future tadi, di sini setelah kata will kita menambahkan ada be. Karena ada be, maka kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ing. For example, Hania will be studying. Okay, for the negative, we just need to put not after will and use the rest of the pattern of affirmative. Jadi untuk negatif cukup menambahkan not setelah will dan yang lainnya persis seperti kalimat pola kalimat afirmatif. For example, Hania will not be studying. And then for interrogative, we put will before the subject. Untuk kalimat interrogatif, kita meletakkan will di awal kalimat ataupun mendahului subjek. Jika kebetulan kalimatnya adalah kalimat yes or no question, maka will berada di depan sendiri. Okay, will plus subject plus be plus verb ing. For example, will Hania be studying? Okay, that is the pattern of future continuous tense. What about the function of future continuous tense? Okay, future continuous tense is used to talk about activities that will be in progress at a certain time in the future. Jadi kalau kita menggunakan future continuous tense itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang akan sedang terjadi pada satu titik waktu tertentu di masa yang akan datang. Oke, untuk menunjukkan hal tersebut, maka we need time signals. Ya, kita memerlukan time signals atau penanda waktu untuk menandai future continuous tense. Some of them are by this time tomorrow. Pada saat ini besok. At this time tomorrow. Sama, pada saat ini besok. At the same time next month. Pada waktu yang sama bulan depan. At o'clock tonight or tomorrow. Pada jam sekian nanti malam atau besok. All day tomorrow.
sepanjang hari besok. In a few minutes, sebentar lagi. This time next year or month. Pada saat ini, tahun depan atau bulan yang akan datang. For example, by this time tomorrow, I will be swimming. Pada saat ini, besok, aku akan sedang berenang. Jadi misalkan sekarang now is 9 o'clock. Jadi pada jam 9 besok aku akan sedang berenang. So that is the function of future continuous tense. Ya, ada sebuah kejadian yang dibandingkan dengan waktu tertentu di masa yang akan datang atau bisa juga dibandingkan dengan kejadian yang lain di masa yang akan datang. Okay, and then the third kind of future tense is the future perfect tense. What is the pattern? Yeah, for the affirmative sentence, it begins with subject plus will plus have plus verb 3. Nah, jadi bedanya di sini, setelah will ada kata have ditambah dengan past participle atau verb 3. For example, Hania will have finished writing her book. For negative, it begins with subject plus will plus not plus have plus verb 3. For example, Hania will not have finished writing her book. For interrogative, it begins with will plus subject plus have plus verb 3. For example, will Hania have finished writing her book? Okay, that is the pattern. What about the function? The function of future perfect tense is used to talk about actions that will be completed before a certain time in the future. Jadi, kalau tadi future continuous itu sedang berlangsung di masa yang akan datang, tapi kalau yang future perfect tense ada dua kejadian di mana satu kejadian sudah terlaksana sebelum kejadian yang lain terlaksana di masa yang akan datang. Okay, the time signals used for future perfect tense is by the end of, when plus simple present. Okay, for example, by the end of this month, I will have finished writing my second novel. Pada akhir bulan ini, aku akan telah menyelesaikan tulisan novel keduaku. Jadi, menulis novelnya sudah selesai sebelum akhir bulan ini. Okay, that is the function of future perfect tense. Okay, everyone, that is my explanation about future tenses. Thanks a lot for your attention and have a nice day.